voilà, grand sœur Fantasy, c'est cool, merci, un million de boulot. On m'a la belle follow nous, TikTok, Jama, ça Facebook, Jama, bella, je l'ai follow nous. Man, dem presesi mangando, bon nana. N'a pas eu un gros bichige, nous, chijon kwacha. Donc, photo ou bien, non, chijon ou bien, mais document ou là. Bon, donc, nyani ngata yorojana follow, Cliff Lane follow, Facebook, Bekera, Shoni, Magroni follow, okera Shoni, Magroni, ko follow, nanyani, anga et chamga accident ni polisu ba kele accident ngana doala. Je pense que oya soro, c'est-à-dire ko oya tiem journaliste muso dobe no ko lala touré ni mafli ko aye fini do ko kabo fini ko kuma chara réseaux sociaux sans fait o kuma la beita fo funtenu do na ko la chitana do na ko la voilà. Comme kuma généralement kuma be teme, c'est-à-dire a famille choko le fabe dépayer kuma la se mo mati ba fam choko mnali. Non tane man de presse se ra kon ko taw. Yo nega fini wo kuma goni mati da do law. Ni ne tege banani mi ne bo de ta ko do o ile tai. Nga ne be réseaux sociaux de ga ne te Mali représenté na fo ORTM, ina fo anga choko ba mun be village mun fa na no de busi ga nele olu tenele. Donc ngoni ne ta avec réseaux sociaux de ga mun na. Chinois ou ba japonais ou ba anglais ou ba wa ube kangari da confirma ki yakili to ida décolleté nuna iga fini suruni do nunda bla mandega muso tagene go ne mandega muso moderniser les donc attention moi je suis modernisé donc ne mandeka minye ne te o mande ne mande nyamine ne wala donc ne se kan permettre ko lu do ke kuma ndo la parce que ne mais là la ni kuma nye fori nyana ile kuma ta c'est-à-dire kuma contexte ni mwana ni kuma ta kuma contexte ni mwana c'est-à-dire il veut comment famille mais là il comment ou beke juguya ouye c'est-à-dire que comment ou beke nyenwa ouye comment ou beke ko pervers ko comment ouye c'est-à-dire on fait na nyokoyin e ga bara do de ke c'est-à-dire e ga jamana de représenter c'est imagine c'est-à-dire avec ka Mali de représenter Mali et jamana do angana comment ou taka comment ou do nyokona c'est-à-dire on sait pas faire la différence entre un tennis sexy c'est-à-dire c'est-à-dire tennis mais adapté pour le travail. C'est-à-dire, Malien ont tout différencié farandiron. Et puis, les chrétiens, islamés, les chrétiens, ont fini dans le dos fait. Les chrétiens, ont fini dans le dos fait. Pourquoi ma sœur ou kumbri? Pourquoi ma sœur ou fini ou comme il va faire qu'on y a hijabou chengele? Chrétiens, et chrétiens fait. C'est-à-dire, là, nous voyons la décolleté l'ontelou. Les formations qu'il y a, non, serveuse à hôtel de restauration, gastronomie française. Mais, dans les jipou là, à l'université jipou dans les jipou là. C'est-à-dire, jipou mana, tu vas wasa jipu kana sauter parce qu'il est mort de servir. Donc il faut pas qu'il y ait mort provoquer en même temps, tu dois pas être sexy. Est-ce que abiga nega pour ma femme? Donc anga chemise ou be un buton me do fi kanya. Kakla gilet do sans fait. Donc décolleté lente bo chinte bo. Donc il y a des tenues adaptées, c'est-à-dire ni moro benale ici li moro nyama ka kuma tenue do de adapté. Et flene e be Mali de représenter là. Il kana kuma ta kuma jigwe ha. Kuma te kuma jugwe. C'est-à-dire, il est fini mido. Ici, dessin de kume bon fini fait tantôt. Nous c'est-à-dire, tende cérémonie na takal kala oudi. C'est-à-dire, ni bega tiga konyoga yoro la. Ou bien ni bega ta soirée dîner do la. Mali on tena tukigo yoro la kitiga ni fini do. Iba do, il est temps. Mais moi, quand je vais représenter la famille Malika, Morobo Jatem Nella, al dom nani nebina kuma mori uniforme non, t'en dis ça bébé bo. Parce que ça c'est-à-dire, en la culture bé non. Anga dambe be no slamé be chrétien be donc il faut pas qu'un fanaga nyine en boyoro ko donc ni ay mo kuma na mo be kuma ye yoro de ta fan parce que il a fini donner en personne côté et o kuma la muso itoko awoyiwa awoyide et to la ima fo awoyi nunu quoi awoyi nunu me ORTM na mo ma delega awoyi takana ko awoyi ga fini do mais awoyi nunu me fini do ta be vaccin complet basé nyana mo ndo ka musoro do mais a contenu muslim sugu ndo o ko fe dofana kumbe ko Déjà fana kumbe pari gagné a kumbe vaccin serele nundo kuma be gagné déjà kumbe boga na ga présentation moi ma diga déjà ga finita ni ya iga finita la kana c'est parce que feke la mani ndala kanya oroni odro ni fora mais kana kuma ta kuma jugula kuma te kuma juguye kata non je ne suis ni pit ni tanto on n'est pas arrivé jusqu'à ce terme là. Au fait kuma mbega fola la nyana doron c'est-à-dire ni biga ni finindo ni biga tiga soirée ga yoro iga dîner ga yoro ou bien ga fin du mois ka yoro la. Il n'y a pas de souci. Mais l'idée dans Mali, c'est-à-dire qu'à Mali télé de représenter, tu représentes le Mali. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un représenter, ni Malien donc, pour finir quand on a fait quelque chose, ce n'est pas basé dans qui est comme on a fini qui est filmé en basé, comme on a fait un takata courage, mais on va
yen takata kuraga ngame yonga drogi kana fra mais joba foko to ne ga fini ma dafa bi jobo fo ma te se go fo mais effectivement ni mo yu sigi chi format bolé no gagné ni muso furule chi format bolé no gagné ko sebe abe bedu ma do barawro ni fo na fo me teme chugo sugumna o drone le fora akuna ni ko inta ka ni grammatiser ka ni ko baye ko bina ni ta ça dire ka dien histoire be tugun ngo ka ni ko baye ni teni kumbo aya fo anyina ba fam nya chugumna abana ça dire anga jamana slamaya de ki boyno bonyani karama pumba fe no malila ça dire slamaya o chrétien o mo chitem fini langulo ndo fe voilà nera fima première leader oh nata siga ma ga fini ko kuma fo nera première nga an fait non mal la kwa nga chien ere fo o te islamien o te chrétien yi voilà an la culture cité sonima voilà au drone fora donc a fini la dafalendo ama figa na fini sere yere ama figa na fenge mais qui ni kauni shin formu de bo ça dire que ni sidi mali teleso nyama ka blakata no te na ya to anga do o yatem fana de bolo ko wede mfama na wetem ko na ma me manyine ko be ko kelene ni traturu chembe bono ko wede aw yere ba kalama c'est à dire aw be na kana diplôme ni place nu nyini aw dum benye be bela wo ngone patron nya be patron a doina don fana nya be doina aw muso furulon tem malo kamele tigala bamoko awa muso frulo wira de chest lelo ça dit chewere tata nina donc aya ke mbolo ni kuma ofora yanga nyom famnya jinya majoli na bega tiga strafe no te no ko ba to ke nye frale na ngokiga orabu yanga ga fege ni tra do era fana do ka ni sigi do fege mani la le be fega ndala gorobo de la ni du aka dala gorobo le na yanda ge dala ni sheje nenche iga barako ba da fe man dim presesi manganu donc anga nyola be jinya majoli na c'est-à-dire bega be fam bega tiga strafe antiga fini do contrôla c'est-à-dire ni na tiga dinege ola na yija faraga yele finyera la motuna tuwini kamera ko la fleta kamala kare kono taw masrai wala na yijo ni chenda ta soirée garola iga robu chiga ele fi d'ici là mo ko teta tubi ko munya si d'ici là mais eleni erdemandoni minamino ka ORTM na ko kana duro ki fege la man ko jugu ka shin présentation bo wala chokorobo ni musokorobo ko otekoye o drone fora anga nyogo famo ko ga o e mande presesi manga o iso la mbeboy wala Malia mandem presesi mangando ne wala musokele mimbe ko unyefo ko nyama jole na mbetambe borena aya polisu samagana ola ni mora polisu la mba dala je muso doina c'est-à-dire ye mi blaka ta mandat de dépôt ko be ko kele ha Malia o kumala sa polisu jamana wana la de toutes les façons afraka technique ne ma fore c'est-à-dire technique munu nyaw susu nor no ka kera mi ne morti technique munu armée de garder munu yaw mu ne ko Dakar ya fo garder mu ya fo ko ta tentiki ne ma fore o garder mu ya fo donc ay nyama abeni photo ne folo nyana mba pasamba kunche anga doyele la parce que maliko il là-bas non mais c'est pas la peine quoi c'est pas possible ambo drone fo nyela taro ni coordonner photo in blanga ne voilà ay nunu sabale ni sababe policier ni befra ni marfade fola flan o kuma hippodrome na ni e kai bo sisa ni e lafia bugu kai polisu de nunu befra yoro o were nye bala asim goita iga ataki kera chere la antara ataki kuna nya bora ram no make ko mais depuis ni asim ma chen tega tara aw de kuma chama na netu mara ngo chen balo totel ime ni e posu be ngo join ni chen black atani nya ngo tene tugunde e koso kare kono bi ne kuma do ka be sawo aya kunte bonna na sa totel mais asimayo minge ça dit d'un côté net na fongo o manyede net no fonga c'est-à-dire on veut faire des cas audience d'urgence de créer c'est-à-dire on veut peine de mort voter mal parce que asime ninga gelamba mais enfant to fana ninga gelele asime et faut aller bara au cas jugement rendira 600 non dans le plus bref délai au makeko bay mais ni ala sonama an do mbega fora depuis dien kadi an do no mbega fora depuis dien kadi o fora ba be boli ça dit fin wala ma fora ko cham fora ba ki para ko police ga bolla mais police ga be boli ka tami an ndo bonya ay non on a qu'à se respecter dans ce pays là ça dit police ga be boli avec tami asibe fora ba me na chokomina ça dit ka ta ba de me boli min do ka ba de me maltraiter min do pourquoi les policiers nous terminer ka to ba de me maltraiter li do luwa clef la nga me ko police nous fana sara beni nga la fiade munu somo sara ça dit nous somo fana nim se ga la fiade ni ma boni no ni mo fera mbi fera ay pende mo voter anga ta bo anola ni mo fera malambi joki fera no gonna flimbana mais anga dusuka sikobe kana amanga balta mina kuma kele fowe
c'est-à-dire c'est kati demsenu, c'est-à-dire nebe boy maman c'est kati dung, c'est-à-dire an kafale ngulo kan jama kan yada, c'est-à-dire kan jigi dan yada, tari kan jigi kunte moko shita. Aya ya touré tara lemike. Aou ni sans perenche, c'est-à-dire an chien fo nyonena. Un progrès, c'est-à-dire le progrès de la République, le progrès de la commune, le je ne sais quoi là. Aou de la kaye Afrique pays du même progrès de beau, c'est-à-dire qu'on a kabina kumari nye fo réseau, et changa chien fo sa malien ça. Et jamana mbonya sa et sabala ba fakani malwa sa c'est-à-dire an mago be progrès ka Jésus de la an mago te progrès ka kumala progrès an mago biga feu de la an mago ti ka kumala ibini sigi fibe lenge mais sky progrès ka leng ayake ala kraka masana progrès ka leng ni tulan na kuma fa ba jenge fa ba tega o keta e bi na John Charmé Touré antia ki nyeda lesa Touré antia no ki nyeda le siko ni nyeda le lo anta do mimbi nyeda ina na mbele ili kala ko no te mena le kuma kelen finyena c'est-à-dire oui ka versi do photo ta mais do versi iradi no de fo c'est-à-dire be dimi ibi yera bona be toi ki calmer aya ka ala kama ako progrès le mimbe ka représenter versi manama mflene akana nemu versi manama na manya ko yera ira ka de ko le ka di e de yoye a photo ta chogole aya progrès nyeda na photo le au kale akame ki jenge ki sigi chogobi au ni ala cheni me balako ki siga ki sega tani ni tisi mana mainta ay tisi mana ne ni tisi mana mata e progrès ibina bo itie ki costume ganye ni ke costume te ganye c'est pas un problème ne mande presse si wole wallahi billahi benga pio na bouger français o vesi nyema blakata di mania doni boro ko dinye bebi fo progrès ni mika bazin boloba lo kani sigandala depuis ne mo ke ka bazin wakati ni mo do la directique ne ko ibe fera ka blogueur de ne ko touré le faire ka blogueur de wana fera ka blogueur de abino le fanya de donc ande place do la benga blanye no te ka investissement na ma te fera ni wona flyila ni ga costume te la ba afonye o yinde ga malade de po te nyonya sera même benga pion na bouger français ni sans nous te vesignena ma blata di me bi cravate ga nyeka boki sigi jamala ngana ni vesignena ma yila amanye bi amanye shini mande princess mangando ono yere fo ba ama wo betanga kuma fie ibe so ki sigi lena ni fo ba jenge aketa boy mondi boy paraît est-ce qu'il y a un progrès doit dire ils m'ont dit il paraît mais sur le programme an magotiga ils m'ont dit il paraît là ça dit biga kuma en plus il biga de ma police ou de fait qu'il n'a ni foigné mais sur le programme il n'a mun ni de foigné ça dit ne faire un don ça dit bina mun ni de foigné police mununi tenitike munum na mobtio nego tenitike nu ma ndoro fani nyoro banenda monsieur le programme ne ba ma to lum ne comme banani kelegala bali ni ga vesi manamai comme banani ni kelegala bali ini ka basé bolo ba gone mo kaka o sans basé eli che jenine che monsieur le programme de la commune 4 eni ala chebe ga kuma mfota kibi jinga kata oliye fanen banani ali shini yo dossier ta monsieur le progrès ito dossier to mais no ya soro wallahi kanga mali wari tigi bado de mo kun donido ko de ku mobilité ka don fra communicat la donation ça sur progrès au blanc manade de pour la photo 3 fois c'est parce que ni police quand na si ko non ku dona nyona de ko de kama ça ko police nous ko neni na do ala ko neni do mais neni me mu justifier il y a eu la mort. Mais ni me moune justifier li blé. C'est-à-dire ni tenitigi nous jume. C'est-à-dire uni chamani munu kelao. Olu de te clarata la ban policiama. Delenga munu mason école la tarama. C'est-à-dire ka ban école la tarama. Kushi ba juin mini. C'est-à-dire mo fani mo kankar la kare konona ola. Olu de la ban de boli kata police la. Kata police ke. C'est-à-dire nous nyogona dolomina be. Ni be fega nous nga doloko do. Ni ala chembo blagata jemesi kerefe. Bar dobe. Police ou betaga ko fadi ibe bomb atomique tu ou te wuri ga boy ayo ne delenga la maye police la police be era banani ya jamana ngono police be se ele neni na jamana ngono ça dit ni be marabali la population na ni police ta majuguna on ta cheje nenga bin sigilenga mande princesse mangando voilà non le willa souffert kubeta patrouille de 1 au bois don tigi ni e mo siffler ni police siffler na ma jo ni mobility ma jo police man te ka tru mobility ko au bois donné bodon ça dit la matin la suite parce que bra madame na mo mbane lo ga jo atigi ma de ko il n'est pas en règle ni atigi suit e ba don tigi ka tigi jat kale ne be mobili boli donc na e mobili boli c'est forcé bra de ko mali ko ni ko na la ko mali ruti ou mai mali ça dit ko de respecter l'inter o ma sanga na nyogo toro kuma la ko de respecter l'inter beba de bebe boli ka tigi kun fait di jack y a accident kun beke donc police nous on fait exprès au accident jack y a di
Ni accident traqué la bête, c'est manou à guerre mort. C'est manou fana wuli la coupe police ou la jolo. C'est-à-dire, nous les policiers ou la jolo. Mounao. C'est-à-dire, ou va patrouiller mobile, follow me joro. Pourquoi amo yere ken jogelembay? Comment on peut se balayer à tirer là? On te miride. Norbe, on dirait à mes go policiers tra nord là. Aïssa, ma dépresse si mangando. On dirait à mes go policiers tra nord là, fola. Diambe baita mes go policiers tra nord là. Atata non ganyan dougulicho. Mais mon autre est en nord là. Eta marfa tu nord là. Comme Balériel Bobolo, vous êtes si fort. C'est-à-dire, non, il y a mon visa ou tadje. Donc, Jawa du sniper, oui. Jawa nous on a balchilate. Maintenant, on a mon petit gardou yo mne ko susu. C'est-à-dire, quand on voit police, kenita, c'est flama, kou gonia. Faut qu'on gagne ou blasani ou tate, ma koni mo ni de menyona. Au boulet, pourquoi en mot koro, au d'ici pampa kata mon petit, c'est-à-dire, garde nationale mo no fait pourquoi kouye police outi. Ou yo police outi, ça kou chancha, ni boussa misene. Il peut à la caliko mani doni menyona. Faut qu'on ait mandé princesse maloya. Ne gardi nous c'est-à-dire quand les policiers nous corriger kou engadré he mais akara engadrement dai ni dongwe ni utato e mogosi ja alors check seba en population là ja e check seba en population là pour qu'on doit check seba que gendarmerie mo là pour qu'on doit check seba que garde mo là pourquoi auto quoi check seba ya en tant qu'armée de terre là ou bien armée de l'air là donc avant qu'on est là on s'est balle perdu tu là on est là non toi on est là ko humilié ko gonia mortia pourquoi on m'a balle perdu tu hein? Donc si ça non, pourquoi on va piquer pour qu'il y ait dans ma données la fièvre c'est quand il est pourquoi on m'a free. Police qui ne sait pas free. Faga renfort de y'ningana. Mais il va quand même que c'est quand il genou ne dit non là. Parce que on m'a dit qu'à Tony Mourochiga appelle lancé. On m'a dit que tu vas renfort ou le tu vas chila. Ça dit on y a eu joke à toi ou renfort mi ou le dé. On y a Tony Chouboro. Non t'es ni chou qu'on te beau. On me garde où le Canada quand nous goni à tout goni. Ça dit on kumba auto envoyer un là qu'à garder le wole. Ni nous construisons là on a police ou le dé. Avec gendarmerie mo ou bien à garder le wole. Fait ben à la tché. Ni police de toutes les façons quand t'es corps là. Même à fois de garder ou de affaires. Nous y ni d'or fait ben à la tché avec gendarmerie nationale mo ou le wole. Brigade de merci ou entend comme brigade de quoi gendarmerie mo. Avant le wole gana. Au qu'on a police ka constat là nous y ni kosuga intérêt ni ala na krache c'est à dire au be gendarmerie mo o le kana obu fara ni kwa voilà nous kala ko obu fara ça y walde fara amo shugo nyini na mais c'est le programme de bol lena ka be nyana ba doni bi tia mune nyana bora wa fo ite nyana bo ko be ko kle mais c'est le programme de c'est tokotigi minel la ko bla manda de dépôt ni ko ni wo tokotigi ayi aka bigi be ko aka vesi mana mai mako signé anaka bazin bolo ba ni ba ko ne mo ka bazin ça dire abo lu signé vite fait la ko bla kata mais fait fanta wa kele atoke wa oyoro na nebe wole la se fanta fana mani ala cha fana kana fara ni ngane wallahi ko no fara ni ngane au be ban fara la fou wa chete wuli ga ba fanga wa kera ou de baula akera ou de faula c'est-à-dire akera ou de la chete wuli ka bo afanga mandem princesse manganu ngo jamala kele la naloma ne wuli ka katai mande princesse manganu jamala kele naloma ne wuli ka katai cham avenir chama bare kumbila la ka hinela mais il sale flene il sala fu falakini ala wa ika saya amonete na bobi amonete na boshini wa chete wuli ga ba fanga fatan de sara fu sara mande princesse manganu fatan de sara che sara fanta de sara fu falakita no te asim fanga o ko orandira o ko orandira o kera benyena awo o ko nyana bolando kelen mais mi fo nyana no go ko geremba sigi banuna polisi nu fleni c'est-à-dire au jamale le tukom polisi nu fana te ne de be ka fa ou te dati beredon au be mi sama polisi nu mo kelen de sama no wuli lu ga ko nuna ayo fara nyogo ma akoto kwaso parce que on na ga shufude ni demsen joli sale demsen saba shema wuli ga ba fanga wa shetina wuli ga ba fanga kaika wa musen kashira ale o baka vocaliser musokoroba e manmato kashi bege ani biche est-ce que utara kata o manji do arandi musokoroba ya foshi est-ce que be warga di musokoroba ko etaka kanga saraya foshi musokoroba atudi mana jiga de na basi giga kashi polisi ya de foka fufalaki misra hippodrome ma c'est pareil wali misra amdalay c'est pareil et rien ne va changer il y aura pas de justice il y a pas de justice pour les pauvres au Mali là c'est la loi du plus fort un point d'intérêt et puis c'est tout non bon quoi gerauna ni polisi wuli la u kani nanta ko la vie nuna u kani saraka ya ko nuna ayo fara nyonga ako kwa gerenchi aga do kwa so o le daga daula parce que fantan jote kala nous nous me la ko na éducation formie o lu yere ma éduquer ko awo polisi nous me mike en que so ganyan je wuli cho
Abe muso umile ku bloga piga pu kono. C'est-à-dire no wate murumbolo. Abe dono lui dibini na gata o mogo nyana bo lablo kanta kalamadi. Abro ko mani president ta kalama. Ole kama nya fowie. Depuis ni sara. Ama don aga saya dimite na bonga. Mais billahi de to su police no do na wo la meta wo be. O sanano. Ako na Facebook sans faire obiga doga war arnaqué. O kuma na Facebook sans la police tiera mabo. Kona ye police go bla réseau sans faire. O ye malwa ye police ma et puis après mo vient ota, c'est-à-dire ko bla bla femme fait. No ye ko ye police wa kana publier. On peut zoner la quand on a publier. On va se la tabo wo a bébé même il faut ou bébé par là. Bon mo police bébé par là. Wo te do la sunguru tia ko jamana ngona. Au kanu ye de wo ime mo so manu fana nangara baya de kaduye ou be compoli kele nyini kastroga commissaire kele nyini ola no luga moto ngero be mobili allo ni police yu la jere singa etenta mungala kanjo munela ok madame be madame papier ou di moto papier ou be gienti I do mena wulelike allo awa touré ko be chuko diga mo kono tene kana na joano meki wolo la mbega tanga chila bega ngatambe perdi téléphone dama Iba le téléphone na allo c'est commissaire Touré nanana oui c'est madame il faut la laisser partir c'est madame il est signé séglé qui est to avec téléphone ta abo dit oh muso séglé ma moto la ou bien mobile kono o be signé téléphone net e bay wa madame vous pouvez partir mbetaka ke muna teta mbetaka ou bien mo la jojo gitona o lu be dogali sugu be fuma au te kuma o lo parce que lui aura sunguru en bolo kanta kalamali o kuma la fantom de une sengando on est comme mo ba sunguru c'est-à-dire kama on peut jugo tolia mina comme sérieux ko na bolo kanta kalama hali ni tari ga carte gla o carte ga kan gla keme fladi o be carte gla joli ou c'est la wafla wa sababo mo kuna nya mo bla ka to nyi na comme sérieux mindo o be mi sebe eresika ana be wari mbo mo ku ni ma be poster ka wira jena ba fone makotu hali ni tara ala mata iga carte gla na ou be ku si bonya ile I kana policier hali ni yu jole circulation na ibu ye tendro nu ye musumani ni natoy onaka goboni vere sigile no motoga pe igone mande presesi ere pe goboni mo nyala pe ubo natoy depuis oraja o shimble mba bole lo wa ayi tono police bi pere gitronala apere ne ba ko ma kono sa iba ye depuis oraja ngache mena minajo free Iba no joa na kan soule no golemba o soule poussière ayi fo ala kinya do soule poussière de par la formation ça o soule ba sena o no golemba iba e ga gitron tiga sa o bogotki ni shin jane ma nyefe ibe singa e tento ko les papiers ko quel papier ko les papiers du moto ibe singo fenêtre chefu wala ni re bien tu kunye le marque mais ni na nga bien tu go chode asi ba ya jinyo bo moto ga mina moto gari afi o fi la chefu a jete mne sa chefu igale sa ambi chilo la yan fi no anga teli oh numéro dia ou bien minga numéro dima ibe kla ga wele ni numéro dima on ni sa preta o ga sumuru tike gitrona la abe musomani jojo ga numéro mnete ubo musomani la passe o be kemagata on bolo konta kalama on bina mu education fo nye jamana ngono on be man to liga ambla dia ngono comme kla na fo e ka dota bota monsieur le procureur de la C4 aba do itena cheninga document dossier takui c'est-à-dire IBC auto-saisir lo ni jaba mneli loko auto-saisir be sola mais katani dossier auto-saisir todo amanga balu takana dima c'est-à-dire IBC so akla na kibo kumala munumunu wala ko be kokele amenyo ngolo de o fna ogum konnala basket galawa bamba be mandat de dépôt awo monsieur le procureur de la C4 Touré ayo blagata mandat de dépôt Touré ali yoron na neta tima ko bravo mais ma foron dola yoron fala ko c'est bien au moins si ye bara doke c'est-à-dire o jamana ka bare mande presse si mangani lu mais do fi mali do mini o fana benye meke en tant que droit de l'homme fana kuma impliqué la Touré ko to dossier auto saisir notre bigone ni jo bala bla couler la réseaux sociaux sans faire ko basket milieu ko ko musomanu mbega violer en burani ni bamba nya kaboni Jean-Claude ya moi Jean-Claude tra cabinet be dere Jean-Claude ko be ko kele utagu ila nega bomago ko soutien ni tubabu ni nyonche soutien ni droit de l'homme ni nyonche mais est-ce que on veut fier mi sabana ko lo bado on le soutien ni droit de l'homme ni nyonche hey kala ko itonga yele ana mayere kriki ko mutien soutien mali affaire de soutien des droits de l'homme affaire des droits de l'homme affaire la de exécuter de wa bamba tara wola anya shiba ni kumale ano
au moins c'est au talent flâné munde e muso ke basket kala ne kunte basket kala doki doki o sera o kuma kata orojan fi kata basket kala muso do furula iyemi ke walidon wo bella de baba le karma existe tôt ou tard le karma va t'attraper wa karma ne ite kama ko be ko to be gu sigide ne man de princesse manga ça dire wo be yoro la ni chef jenne tia de tata ka di droit de l'homme ko ma ne tenta de gode o be muso viole o ba dabla jamani ngono ni ala cha obo si ko kle de toutes les façons ni le brani dossier ni le akuma fo na yo jenge mbeta droit de l'homme contacter ni a du droit de l'homme no ya bladien be fait comme Touré et toro de Kaday donc abo autosaisie et puis on va quitter là-bas. Ah oui, c'est fini, c'est tout. Voilà. Donc nanyo fona kuma fo man de princesse mangano nya fo yongoni na bingo chube donc comment bora ni na fe manama ina donc si ça nyana ambeta police umba utanye fe menale muso yirawla yala neni muso inga kuma fo owe anya ni muso ga kuma ka jikala ma bona muso muka nya fo yongomena me kuma kunche no parce que o de dusu ka sika bo ko imbela malio u neni chetere jugu yirawla muso saba kumeni tete jugu ine bolo fa muso saba na togo ko awa mugo fala abe bole awa klibe awa mugo fala la wa abe bole afosale be ala kali sa de na fi ma fraga bonni ou bien ne ma bonni e ne ga bonni dan to la de aya fo nga bunai no tambe se nyoko ma de barobe tien aya fo nga bonni wala nga bonni ni awa mugo fala awa tere jugu sa dire awa dakala jan awa kirikara c'est-à-dire awa ubela jaga awa klibe nade voilà donc mena ni kuma info ye sisa non mali kalide ni mo makoko mali mandi iye ganutike aflaga horo muso bami faga o de fleni ntara na wa klibe muso inade memba wa kliji di baga jikala ma photo do ila grand sœur ala ga hine ila mais afo ni shooter do ngo en tant que umiga c'est-à-dire il faga bago mamne il shooter da de shooter da awa klibenna awa keto awa klibala awa klibenna anya ni beka ni MJD mo awa klibenna voilà donc awa mugo fagala awa kirigala ni kelenga ni faga o kelenga ni faga c'est-à-dire oui awa mne katani awa ebole awa datule no bole depuis le ma vidéo na domina nya fo ngo chebe en complicité ana muso folo ka fara muso flana nga muso sabana fa ne man de princesse ya fon ne ko ngonu manye c'est-à-dire ni ko critique liko ngo muso chari chebe mine ka muso imbe mine ka ta datu e che male wa klibala de hal notre YouTube kanchini ne ka vidéo be ama supprimer de ngo ko man de princesse ka kuma ko mine c'est-à-dire le links muso do ne kuma kan flene wala obe bala be santanga klara sigine ka kuma ma ko be ko kli donc ayi kuma kan mine phénomène muso do ne re phénomène muso mane ko be ko kli voilà donc maintenant wakili jigi nye muso folen fo yo ngode muso folen nyedro ngo ibilisa muso do ne o fo ya ngo ibilisa muso do ngal ne muso yenye ni baro ngo tere jugudu muso folo nya fo yo muso folo fleni depuis ni ne muso folen nyadai akandige fleni ye ibe ala kali ko ni ye shuofa orobona na jila ko shuru kandige kono o dinya wo be bo chugo mina ni ala sonama akanwo yeregale flene tanto ochugula nyeni muso nyenya anaka wali je sheni datibani depuis dinyan kadi hali ni yeni muso nye bada ko kafiri mafrido hali ni yeni muso nye bada ko ni mafale inya dani nye kandre bada ko ni te ko nyena mange dinyana tiga ngono marion ni muso le kuntora sokono awakili bala ne SOS demande ya no musorobai ngawa demedo musorobai ngade bana musorobai re manyima to ko kashike avogali be mulali shini me antuna sigolu vogali nunka ya ni tie jashile mi bambolo no ibe ala kaliko marabatiga ni tie jashile go marabatiga tole ngona ga veri ya boliko ngati adala sisa ka da farafa tona ka vaccine sengene nta ko ja disila ni tie ni fali de ka kanja mana ngono ni tie ne flaga musoroba wele ko umu de unte se ga to musoroba fe kale de unga na kaso musoroba sala musoroba jatiga parce que musoroba den saragaba musoroba ko na ale mode on tara mode on meta di joma ale konto don mais ale de unga se ga na dugono de unga se ga na dugono musofla na datubule no musofola du na o manyine c'est-à-dire umu nga sudo ni ngado ali musofola masonga kumbo dala ni okuma fo ya ne umu suwe do domina hali ka kumbo dala musoma songa kumbo dala ne okuma fo we de mo ma kumbo iga sudo ngalo be se ki dem ladwa
o te se ki dena do Malion musokoroba obligera ka umu dogomso bambagato dogomso meno fana photo yirawla bambagato dogomso fla deni nyana mani awere nyabeli na ni edonye aw kungana ni dia no ngani di balmake do mali ngani di bangoni ngama uvia Mustafa ha ni fla deni mani ikuntena ni dia ni fla deni chenyumani akajeya fla be pilipili ha porodi ta jeya la fingo jago debisani piyengeleli hali ni madonye munte ni tangoro dronga ni di bangoni ngama ha oka ni ngoro shiene ango maraji monjoke uvia ga di Mustafa ma ha o fona ki ni ngoro sebe goro shiene ango maraji monjalke ai musokora bama dore kede musokora bare fleki ni nyuni ne koro ni debisani funagani ko gata sigale mode ngoro chenfe ni chen nyebe chuko mna tanto ne mara ni ne mo nyene mai mo ba do na kunbe jode ni ngada la shofala ofe mo to do ne parce que nyana nyana mateni chiaku ni flade ni nyuma ni mblale ngata ko kata janto ideuna ala tankisi o toma o te bonjour bo manai o ni ma mi sin wuli okola o labante na kima akuma ni na kera ye Malion ni na wuli le sisa no c'est-à-dire kata siga korom so de ngoro ale beto wa tobili ke de nunu ye ka akili to deuna wa muso tere jugu tete jugu c'est-à-dire saranta muso koroba fasalemba ibo ko bisigi dogo aha afasambe yo malla bisigi dok me ko bisigi dogo ni yo chi dugula fasabolo ta kari wala abe ko bisigi dogo yoro o bisigi dogo ibo chi ko la ta kari o koni o fasa jale wa o jelibete wallahi museimbe ko mi o anya da fladeninga anya shu fladeninga hey santore bontore amadu kalajo akokona ko ni mesonga do akram so nona kanie tanake deninye sagira yo ye konate na ke deninga nga deni bugoni due dem sali fitina ake sa goro shientala ni mesega mushienta ke ni mesega John bugo ni te komine sagira ni ngane nyona flade ne beni muso nchi fuka ka biski mara do biski dogo na ka biski mara mai meni deni te sekele sita muso be do ngoro aya yele dabla ko dongo wallahi ni muso ende to ka deni dala korobo deni te kuma ni message shientala ala na seli de yirana c'est-à-dire seli dugusa je flana bomogoy mo be ta parti la obebo kala ma dim senu ye nyongo chega ta parti la ne ala ko ni den keme ni mo be malla lu rega parti la ta ka fora nena aran kunga janko be ko kile awo demba tigi beti ni don ko ni nga chay bula beti olu kumna ta parti la donc be ta parti la ou flaga ta parti la inflaga dogoni mi rawla bamba to dogomso o dogomso fona nana c'est-à-dire ni fona dogomso li nana c'est-à-dire aya fo banyana ka ko dine mabani balmake obene bolo ne be ni ko ino ya sa ben ala de che balmake obene bolo lu be mone bo bala yo ni gele ha ne bo gi mande ka uma mande ka ere be ni muso nunu ne fe awo mande ka obe ni sugu nunu ne fe ni fona dogoni o de fleniye c'est-à-dire kata akoromso ni demsen no fe ku kata parkila uye bamba gato de unche utara parkila u segira sisa u boto la parkila una na so uko una so na mso follow inebe donc uko kongo bula ko ka dumuni duma ako kale ma dumuni tobi comme ako kale ma dumuni tobi o ma quel problème donc la belle mi flène chenyumani zoli on yaba beauté là na la sona ma mbe de ko nyana bombi di bangoni ngama uvia Mustafa be ke benyana ngambe mona bi bala sa mande princesse mangano ne balma ka o marki mai wala lu tem sofa donc si ça on yabe ni mina donc ni e chewele ko chega fereke ga wardo duma ku ga tobili ko tobilite so che ke me saba blakana no de ni che dakala jaini afle ni naka very pani ni voilà donc akele nga magoroni so ngo blakana sisa nu ne magoroni tobi donc a deni to magoroni tobi la sano donc ko dobe du ngona no kadi aga wardo kumbolo kumega na kabe na warsara donc on na tola kabe na warsara donc akume kulanga lo fa ko ki nu ne ga magoroni suma de sama ko me kitene ga magoroni ndune ko ne flene ga magoroni tobi ko nye jubali kadi ko me ko ne magoroni mona bi kite fendu ne ga magoroni na de dora o bas na ga kuma be na ko is na mso fole ndeni o sina afate ko yem kuma sugwe kala ko magobo magoroni na o go yi kala kuma kulanga la ko te kulanga la ka deni nen nindamne donc kala be do so ono sisa ngabo donc nous continuons là pour t'obliger la terrassiga yolo wa klibala jikala mantara bo akorom so ga ngato t'obliger la terrassiga awa klibala donc si ça malien muso de bolé flène si ça so ono ga ti changer ka chien ta fini longana kanani meleka fitini ni soro oni ala che bangoni nga ga fitiri muso ou bien Mustafa ni message chien ta la
ni dabora shienta kama aya tene ni ngako dabora shienta kama ayi ni ne atenyu mani ne ni me shienta kana deni sigile so ki koka sadiri ka tege de jadeni kana dogoni nyebala dogoni me la kuleka bu la fra dogoni desela sa dogoni nyebala flow fleni anni macha ante ko galefe ni ne ere mande presesite ne de ubela mingele parce que ne sa mani de hadi ni tege gele jane kana ibabla parce que dina mi menela wallahi ni ya je ibabla parce que ni nyem bon fara ko na mi bo balala voilà mais allez sadiri allez flammi allez flasmalini donc olu ka komani ni olu girigiri be so be comme prince ou be comme ibomako ka ni olu girigiri o be poka bi olu tabana olu ka michigele la voilà donc aussi ça sadiri ki ni tege jo kana donc dogoni desela kula fra parce que o ma chocho comme ne o bolla ka bokenema c'est-à-dire ka ta sigida mo wole kana tuguni la fra li kana ke sinamso ba la ka ba fa donc comme ako gara fokaleta olu ko raga wele ku ko ramso sara kale ku me de ngoro ya no ko mi tiga be na jale funa kana kale na faga kale be boso flatter ça ya fait au bebo do flatter ça a fait de niya yanka bi nanka ni no ta anta da wa kama ka sade flatter ça a fait bi ou ante ça a fait chino ka foko bo la bebo do donc aussi ça bal mam so funa ko donc on ni de umbeta chego kale de unte tatuni ko de umbeto so ino kono kale de ko fo imulata ça deni muso ko ba ga du kono ah deni mo kale beta tu as raison de bal mam so ni muso nyimani ne ako ka beta ola oh ka be demsanu to ne re jigila misiana depuis na ko ka ba ko do ngata ko wa demsanu to wallahi uko adoni okuma foni ne re ni misi sayam na le kono la che sayam masirando wallahi che sayate makaridon che ala de tayni sayam ine nu ko ram so dale nye ba de una bi sere tai denu no be gele am na du ngono korom so inshu nye ba la sere tai parce que shu be ko be keto e mate se ka kuma hala be na jo ade unkuna me atuna se ka dare wo ka kuma che sayata jurube bela mashi dia ba to te saki dento mashi te fe idenga ke orphelin mashi te fe ki kodo idena wallahi ni ya muso kodo to adena wallahi masara manjaba de be se nimbola no ke mo ati kodo adena ne re kan si ka miri ko ne be kodo kataka ntauto ne be shube banka shila foka duguje nous nous obligera à kata parce que flatter ça y a fait kata ga demseni nto dukono uni fali kela uni muso folai ani mi ubafra uni olube dukono eche beba do ko lute dumuni douma ne afo imo chenye criminel première position ne mande princesse ya fo wi donc c'est-à-dire flat demseni nous ou 39e arrondissement la choufa ou botala c'est-à-dire kata convocation tige ou ya convocation tige neve arrondissement mo ou ma sebe ni ga duma de ou ma lettre sebe na duma ou yo kuma mi fo ou mo kuma ga sebe na duma de aish neve arrondissement mo flene ga fo muso makaka na shini ko shukro bara donc aka na shini shukro bara donc shini anale ntara yo wele luka ga numero ni fo mboro jumena ou yes na mso fana wele ko sna mso kana nyano chiabe na fo ko chesera police soleil chiako ko ni ne ko ngala ta ale muso kama koni ye kolongala deta ale muso kama koni ye kolongala deta ale muso kama ko la kale muso réagirata malion muso seglenga na police ko muso ma 9e arrondissement mo ko deni ye kuma mfo kunu kono ye kuma mfo bi ko tekeli ou fletuni c'est-à-dire kanimne ka che muso folomne ka ou bla police sola onna chauffeur ne bora ne akuma fo ou kan ou defere kunu mu defere kunu mais bini ala sonama ou defere kata boli malien chai sabalde eche mo be se ko le bi toto ni nu basara mali justice au de ou bafra bilay au wa dusu kasi de ou bafra ayu baga fanta ya de yirala ayu ma dese baga to de ya de yirauna aya yira ko ne nyamaka deune mais wallahi bilay ayu ma senge de yirauna musoroba demso folo fara akela benyena musoroba ga manyuma to ko kasi ne akala réseaux sociaux ko dien be am malien aya demso flana ni blaga ta ko gata siga modi ngoro mali fanga fleni e kani fana mine kani defere kata alors que nous ne koromso sara kani fara muso froga ka defere chele yala la kenema demseni nous fleni nyogon kan munu ye munu bafaga munu kume faga munu bafaga munu basara olube mi e mi bafaga kan ani mi kume faga mi badon faga ou demsen dama o de be dugono palo la mali justice domina obe muso mine kata datu o ma o miri dina parce que les enfants n'ont pas de valeur au Mali
Ni est payé au pays. Deux mois intérêt belé. Les enfants avant tout. Parce qu'ils sont innocents. Ils n'ont rien demandé. Ni demseni nous. Ou flène n'ignorant à sorono. Ni demseni nous n'ignorant fara. Ou à l'aide bilé neviam arrondissement moro. En quoi dembadjala. Ou à neviam arrondissement moro. Ni ou mon babana. Ou ya bafra. Aya fara naka fantaye, ka fara naka dessin, moro mi ou bla mandat de dépôt, ebe sa ite ke fenye, ni sans préchenité sa ki de ou to kaso ide ou ma ke fenye, bilay tale, soma bilay, fono kaso e manyeji da dese bagato do nyela, fono kaso e manyeji da senge bagato do nyela, fono kaso muso de masa, on ma siga clématie sigaye, on peut la ka dingora mine ka to bla fanga la ka sele bouye, parce que mouna, ka ya yere défend, mais demse nou flene nyoron nga yanfi, ou bna sawo bna balo, au magoto. Wa malion ka foye fali kala we flene nyonga munu boye nyonga faka munu botra ni nyonga kasola che amuso fola flene fangala amuso flana flene sada amuso fola be bole flana fana tara bole sadi flana ngwe bole fola fana tara faroka bole ka kla ka muso mi bana bamba ka to do muso ta ko faroka bole mogo ibe se sola iti sigi anunka me fem beni ala na kracha polsu ore kama ulabante nyo e ma yoko vibe sengene noa ima bo shi bangeri biala ima obe klaka sasa chugo jugula ada ma den tonyo de do ma ibe se kola bi sigi bi miri jien wona malla ma ya nana ni besore ma ya nana ni ko in besore ayo miri ma yola akọ miri o deuna akọ miri o musola aka do ko fante ate she abe nu nga so kono mo kan bi me abse ka yelema o taka ayo deni mine ka bla manda de depo la ko munekera ni won nte mo fala de ni nga dute mo fala de wa demsani nte ne nyoronga ni fa ma den do faka den do be nyon faka ma den princesse mangano wani den nu do la kere nyon faka 9e arrondissement mo mi ni bla manda de pour dépôt la wala ka de madjana touré comme il tokoni jam kadi etani autosaisi etani affaire autosaisi igani labo ngabo doni ngi atala ku doni nga complain nyene mando bla ta di mamalla hal na kera vesi dafale no chigati mamalla kamana mai mboka fi iteta ni dossier autosaisi fantande comment o te fantande me fantande do datroule flene bole kunu amami amabo aseta bay aseta balmay asete mochi adoni sara akoram so sara karta sigo dongoro aflega ta restaurant mana de depola billahi ta life fanta te che en tant que machine fantôme amala ni sans preche ni dientechi faut ko sa mali tetanye wa dongolo avec a diglatiga kodi manden princesse mangan kunu ka boka na ni foyer première pala wa yanga plentike ou ma fenda ma plentila plenti 7 madama figo diako 14 fanye doron c'est-à-dire ku ye plentike abana mais ko be ko kele malion ambe kunyogona ne de ba foyer mali kura be jowo mande princesse we ke fama ou de ka ministre avec Benyana la présidente des pauvres du Mali obene bla à ministère là à la tegela obe ministère créé fantom ou ministère quand même mandé princesse qui a présenté avec Edien Benyana wale be fantom de fa foka tasen sadoma en tant que fantom nous la fierté la fier en tant que fantom neji matia ou te la fier ni sans prendre mali be to ni geregera ko la foka ta fo domina ne mandé princesse qui a fantom ni na kinela faut attendre pour dominer fantom nous si la foko alhamdulillah en tant que obega bi encore faut qu'attendre ça ou amali tetanye ko be ko kili donc do gregra ko ni mashiba ko be bi auka au police nous ko ni côté mete ndaji la chaula amenyo ngolo rendez-vous je merci qu'on mbo bolo de mbo ko obeta aussi ko pojugu taromna wa mbo ko de o ko banne ni mbo nyini na be réseaux sociaux comme tout ko kapse mana de dépôt là ne be bara de facilité ama o kuma la ko be ko kili abenga foli di Jean-Claude ma comme ali ko Jean-Claude Marina ko be ko ko mani presse si dakana do la ko saka do la no te ka la be yoro nyi o kuma la gane do ay presse ga son la men ni muso ba foli ni be fo on ni na ate gringri ay ni na mejona